Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, dans la vidéo, Inch'Allah, راح نكملوا le cours sur le chapitre travail et énergie. قاتنا هاد la partie étude d'une courbe d'énergie potentielle. هذيك كنا شفناها déjà من قبل. Alors, نبداو directement. Alors, هنا سميتها discussion d'une courbe d'énergie potentielle. Alors, قبل ما نبداو نيلوستريو هاد الخدمة هادي نفهمكم de quoi il s'agit. Maintenant, on va supposer un mobile qui se déplace sur un axe OX. Donc, un axe. Donc, là, c'est pas l'axe, c'est pas la trajectoire. Le mouvement qu'on va étudier, c'est un mouvement rectiligne qui se fait sur un axe. Donc, là, un axe OX sous l'effet d'une force conservative. يعني الجسم هذا راهو يتحرك فوق مسار OX وخلال الحركة تاعو يتأثر بقوة حيث هذه القوة هذه elle dérive d'un potentiel. Alors هنا l'objectif c'est de vous montrer c'est que لو كان نعرف deux choses نعرف la variation تكون عندي la courbe qui me donne كيفاه تتغير l'énergie potentielle على حساب la position. قال كي نكون في هذه la position l'énergie potentielle عالية كي نكون في هذه la zone l'énergie potentielle راهي négative وصغيرة كي نكون في هاد لا زون باغ اكزومبل هنا في هاد لا بوزيسيون لينيرجي بوتونسيال راهي بوزيتيف. دونك راني نقول لكم ما تخلطوش بين هاد لا كورب ولا تراجيكتوار. لا تراجيكتوار هنا الموبيل يتحرك هنا يدير حركه مستقيمه. هنا واش راني نشوفوا لينيرجي اون فونكسيون دو لا بوزيسيون. دونك الا كنت نعرف لينيرجي بوتونسيال اون فونكسيون دو لا بوزيسيون ولو كان نعرف لي كونديسيون انيسيال. قال في الحاله الابتدائيه وين كان المتحرك وشنو هي السرعه اللي عطينا له وعلاه بور افوار لينيرجي سينيتيك انيسيال نجمعوها مع l'énergie potentielle initiale تكون عندي l'énergie totale. Donc si j'ai l'énergie potentielle et l'énergie totale نقدر غير بهاد لا كورب نعرف لي تيب دو موفمون اللي يقدر يديرهم هاد لو موبيل. Alors هنا au lieu نهضروا بزاف il y a pas mieux que d'illustrer ça sur un exemple. راني عطيتكم un exemple. Alors نبدا directement نعطي لكم certaines propriétés. Alors si le mobile une propriété, si le mobile se trouve dans une position où l'énergie potentielle est croissante, alors la force qui dérive de cette énergie potentielle le ramène dans le sens négatif. Alors واش قلت هنا؟ قلت لو كان المتحرك يكون في منطقة وين الطاقة الكامنة تكون متزايدة دونك القوة راهي ترجع فيه في الاتجاه السالب. alors هنا راح نشوفوا un exemple. هنا عندنا الطاقة الكامنة راهي تنقص حتى تلحق له. دونك هنا ديجا نقدروا نقسمو اون زون. من بعد هنا الطاقة الكامنة كش راهي متزايدة. بعد نزيد نقسم. ومن بعد الطاقة راهي متناقصة نزيد نقسم. من بعد الطاقة راهي متزايدة. بعد الطاقة راهي متناقصة. دونك لي زون وين لينيرجي بوتونسيال تكون كرواسونت يعني طاقة كامنة متزايدة عندنا هاد لا زون من هنا لهنا وهاد لا زون. الوغ في هاد لا زون لو موبيل لو كان يكون لا فورس كي ديريف دو سيت انرجي بوتونسيال تأثر عليه في هاد لو سونس تديه من. الوغ كومون لو مونطري؟ حنا قلنا لا فورس كي ديريف دون انرجي بوتونسيال نقدروا نكتبوها موان غراديون دو او بي. بصح كي نكونوا نخدموا اون سول ديمونسيون l'énergie potentielle في لو كا تاعنا اللي رانا فيه. دونك هادي جو فوز اي رابلي كو لا فورس سي موان غراديون دو او بي. حنا في لو كا اللي رانا فيه لا فورس ou bien pardon l'énergie potentielle elle ne dépend que de x n'est pas une fonction de plusieurs variables. donc f تولي تكتب ديريكتومون نخدموا بدي ديريفي اوردينير تولي موان دي او بي sur dxi. Donc, quand vous voyez la force, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x. Donc, les mots chef, bien sûr, la vidéo précédente où on a f, c'est moins dep sur dxi, moins dep sur dyj, moins dep sur dzk. Or, l'énergie potentielle, elle ne dépend que de x. Donc, f, c'est moins dep sur dxi. Alors, les zones où l'énergie potentielle est croissante. La dérivée d'une fonction croissante, elle est positive. Si je multiplie par un signe moins, ça veut dire que la force, elle est négative. Maintenant, vous devinez que les positions qui font une zone où l'énergie potentielle, elle est décroissante,
لا ديريفي المشتق تاع الدالة المتناقصة سالب، سالب في سالب موجب، ça veut dire que في هاد لي زون لا فورس تدي في هاد لو سونس. Vous voyez لو موبيل يكون في هاد لا زون ولا في هادية ولا في هادية لا فورس تجبد فيه ادروات. إلا كان في لا زون هادية لا فورس تجبد فيه اغوش. دونك هادي وحدة. لي مينيموم يقولوا لي مينيموم ولا دونك يقولوا دي فوا لي مينيما، لي مينيموم d'énergie potentielle. دونك نكتب لكم هكذا اون ابريجي لي مينيموم d'énergie potentielle. واش نقولوا عليهم؟ يقولوا عليهم سي دي بوزيسيون d'équilibre stable. دوك نشوفوا واش معناتها ليكيليبر ستابل، التوازن المستقر. نكمل لكم لا بروبريتي. لي ماكسيموم كيما هنا les maximums d'énergie potentielle, ce sont des positions d'équilibre instable. هي مواضع للتوازن الغير المستقر. alors déjà هنا واش عندنا في ليكزومبل اللي خديتو؟ عندنا دو مينيموم وعندنا دو ماكسيموم. كي نجينيراليزيوهم يقولوا دي اكستريموم، ذروات البيان تاعنا. الوغ في المات كيف تحوسوا نتوما على الذروه؟ تحوسوا على الذروه اون انولون لا ديريفي، يعني تديروا تعدموا المشتق كي يكون معدوم تلقاو لي بوزيسيون تاع الذروه. الوغ ديجا فو دوفيني كو سي دي زيكيليبر. كلمه ستابل و انستابل ومن بعد نشوفوا واش معناتها. ديجا قبل ما نهضروا على ستابل اي انستابل نهضروا على ايكيليبر. كي نكون فيه مينيموم ولا ماكسيموم لا ديريفي elle devient nulle. La dérivée devient nulle, ça veut dire que la force elle est nulle. واش معناتها؟ حاب يقول لوبجي تاعنا الموبيل تاعنا لو كان نحطوه هنا وما نعطيولوش فيتاس انيسيال، نشدو نحطوه هنا ولا نشدو نحطوه هنا ولا هنا ولا هنا ونخليه نليبيريه ما يتحركش يبقى في بلاصتو، راهو في اون بوزيسيون ديكيليبر. لو كان الجسم نحطوه هنا راهو في وضع توازن من تما ما يديبلاسيش. وعلاه؟ باسكو وين عندنا الذروات تاع الداله هذه او بي، لا ديريفي تاع او بي تولي نول ou la dérivée de EP هي اللي تعطينا F. Ça veut dire que la force elle est nulle. Maintenant, quelle est la différence entre les minimums et les maximums? شوفوا مليح، نحط الموبيل تاعي هنا ونخليه. لو كان نجبدو ادروات ونليبيريه لا فورس وين تعاود تديه؟ تعاود ترجعو للوضع التوازن. لو كان نجبدو اغوش ونخليه لا فورس وين راهي تديه في هاد لا زون؟ تديها دروات. دونك ان اوبجي كي نحطو في اون بوزيسيون ديكيليبر كيما هادية وين لينيرجي بوتونسيال اللي مينيمال، لو كان نجبدوه شويه ادروات ولا غوش لا فورس تعاود ترجعو لهاديك لا بوزيسيون. على بها نقولو سي ان ايكيليبر ستابل. باغ كونطخ لو كان نحطوه هنا نحطوه في اون بوزيسيون كي كوريسبون ان ماكسيموم دينيرجي بوتونسيال، نحطوه هنا نجبدو شويه ادروات، اسكو يعاود يرجع؟ ما يرجعش، لا فورس تديه من لهيه. لو كان نجبدو اغوش لا فورس ما تعاودش ترجعو، او كونترير تديه ليكيليبر ستابل. دونك هنا واش نقولو؟ عندنا ان ايكيليبر انستابل. هي هنا الناس دي فوا يمدو ليكزومبل، يمدو ان اكزومبل بهادي. Faites attention, c'est juste approximatif. C'est-à-dire ce que je vais faire, ça ne correspond pas à ce que j'ai ici. La vraie trajectoire, c'est une droite. C'est juste une courbe. On a vraiment le cas, supposons qu'on a le sommet de Jbel Sghir, on a Jbel Sghir, on a le creux ما بين زوج جبال. نشد un rocher, لو كان نحطوه هنا ونخليه اون ايكيليبر، هذا يسميوه ان ايكيليبر ستابل. وكان لو روشي هذاك نحطوه الفوق ونخليه في توازن، هذا يقولوا ان ايكيليبر انستابل. هنا وعلاه ليكيليبر ستابل؟ باسكو لو كان نجبد لو روشي هذاك شويه منا ولا نجبدو شويه اغوش ونتلقوش يدير يعاود يولي لداخل. باغ كونط لو روشي كي نحطوه هنا ميم الا كان راهو اون ايكيليبر، لو كان نطبعو شويه دروات يحبط ما يعاودش يرجع. دونك هنا نقولوا راهو في اون بوزيسيون ديكيليبر انستابل. دونك هنا راكو شفتو واش معناتها ليكيليبر ستابل، واش معناتها ليكيليبر انستابل. مانتنون نعاود نولي لهنا سي لا ميم شوز. لو كان نحط لوبجي تاعي هنا وندير له ان بتي ديكالاج فيغ لا دروات ولا فيغ لا غوش، ازاحه نحو اليمين ولا نحو اليسار، كي تلقاو لا فورس يترجعوا لهذيك لا بوزيسيون. كيما هنا قلنا هاد لوبجي كي نجبدوه شويه دروات لا غوش يعاود يولي لداخل. دونك هادي سي اون بوزيسيون ديكيليبر ستابل
كي يكون وين عندي ان ماكسيموم دينيرجي بوتونسيال نحطوه هنا، لو كان نجبدو ادروات ما يعاودش يولي اغوش يروح. دونك هنا واش عندنا سي اون بوزيسيون ديكيليبر انستابل. تري بيان. دونك la propriété هذه maintenant elle est expliquée. Donc les extrémums de la fonction énergie potentielle ou la courbe d'énergie potentielle, ils correspondent à des positions d'équilibre. Si on a des minimums d'énergie potentielle, l'équilibre est stable. Si c'est des maximums d'énergie potentielle, l'équilibre est instable. Très bien. Alors, donc, on va parler des types de mouvements possibles suivant l'énergie totale disponible. Qui on l'énergie totale disponible يعني واش قلت لكم كما عندنا حنا في الشروط الابتدائيه تاعنا اللي نبوزيوها، كي نحطوا متحرك في موضع معين ونعطيو له سرعه ابتدائيه، بهذيك السرعه نقدر نحسب الطاقه الحركيه الابتدائيه l'énergie cinétique initiale. Supposons par exemple الموبيل نديماريو له الموفمون تاعو هنا، نحطوه هنا ونطبعوه ا غوش ولا دروات، نعطيو له فيتاس انيسيال. انا الا نعرف لا فيتاس اي l'énergie cinétique initiale في هاد لا بوزيسيون، نقدر منا نزيد نقرا l'énergie potentielle initiale. l'énergie potentielle مع l'énergie cinétique نجمعهم واش نلقى l'énergie totale. بالénergie totale هذيك on va étudier le mouvement. Alors d'abord, il est impossible d'avoir une énergie totale من هذا الشكل par exemple. Parce que علاه كي تاخذوا une énergie totale sous cette forme راكو تقولوا بلي l'énergie totale elle est inférieure à l'énergie potentielle, ce qui est impossible. ما تنساوش بلي حنا نكتبوا بلي l'énergie totale en une position x, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ce qui signifie que l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est ET moins EP. Donc il est impossible d'avoir EP supérieur à ET. Parce que quand on a l'énergie potentielle supérieure à l'énergie totale, la différence tout est négative. Or l'énergie cinétique, elle est toujours positive. C'est égal à 1 demi de mv carré. Donc c'est une énergie qui est toujours positive, mais on a ET inférieur à EP. Ça veut dire que ما نقدروش نلقاو موفمون وين عندي هاد لو كا. كيف تخرج لنا اون انرجي توتال صغيره على او بي الا كان l'énergie cinétique دائما بوزيتيف؟ سي امبوسيبل. هذه وحده. دونك ماتنون سوبوزون تكون عندنا اون انرجي توتال هكذا، ça veut dire كي حطينا هنا عطينا له اون انرجي سينيتيك بوزيتيف صغيره. باغ اكزومبل عطينا له هاد الانرجي سينيتيك، كي ناخدو هاد الانرجي سينيتيك نجمعوها مع الانرجي بوتونسيال اللي عندنا تعطينا هاد الانرجي توتال. والانرجي توتال حنا قلنا ديجا من قبل الا عندنا اون فورس كونسيرفاتيف يسوفي نعرفوها في اون بوزيسيون نوليو نعرفوها بارتو. الوغ هنا كي تكون عندنا اون انرجي توتال كيما هادية، لو موفمون il n'est possible que ما بين دونك هاد لا بوزيسيون وهاد لا بوزيسيون، ولا ما بين هاد لا بوزيسيون وهاد لا بوزيسيون. سادي الموفمون كي نسقط هادو هنا وهادي هنا، سوا لا ماس راهي هنا سوا لا ماس راهي هنا في هاد لا زون. باسكو علاه غير نخرج على هاد لي زون، نخرج على هاد لي زون واش يولي عندي؟ يولي عندي اون انرجي بوتونسيال سوبيريور على l'énergie totale. دونك هادي او تي. énergie potentielle supérieure à l'énergie totale, c'est impossible parce que l'énergie cinétique elle est négative. Donc ça veut dire que la particule elle est emprisonnée dans une zone. La zone en général physique il y a un puits de potentiel. Ça veut dire que la particule supposons نتلقاها في la position plutôt sans vitesse initiale. Alors la force راهي تديها à gauche حتى تلحق la position d'équilibre ومن بعد تجوز avec une grande vitesse غير تجوز منها واش تبدا دير؟ Elle va commencer à ralentir parce qu'elle هي رايحه à gauche la force تجبدها à droite. Donc ترالونتي حتى تحبس ومن بعد تعاود تاكسيليري باسكو دوك لا فورس غتديها في لو سونس دو موفمون، تزيد لا فيتاس تلحق لا بوزيسيون ديكيليبر. كي تجوز لا بوزيسيون ديكيليبر لا فورس دوكا تجبد فيها à gauche، واش تبدا دير؟ تبدا ترالونتي حتى تحبس هنا. D'ailleurs si je veux tracer l'énergie cinétique واش علمتكم نهار درنا l'étude graphique d'une courbe d'énergie potentielle. نشدو l'énergie totale نقسموها على زوج ونرسم هكذا.
ومن بعد l'énergie cinétique le graphe تاعها يولي symétrique le graphe de l'énergie potentielle par rapport à la droite هذه y égale ET sur 2. واش معناتها هذه؟ يحب يقول بيان تغير الطاقة الحركية راح يكون مناظر ولا نظير لبيان تاع او بي بالنسبة لهذا المستقيم اللي الدالة تاعو ولا المعادلة تاعو هي او تي سور 2. دونك شوفوا مليح كاش يخرج لنا او سي، يخرج هكذا، وهنا في هاد لا زون او سي يخرج هكذا. صافي دير كوا كي كانت رايحة لا بارتيكول منا لينيرجي بوتونسيال تنقص، لينيرجي سينيتيك تزيد، تلحق لهنا بسرعة أعظمية اون فيتاس ماكسيمال، ومن بعد لينيرجي بوتونسيال تبدا تزيد، لينيرجي سينيتيك تنقص حتى تنعدم خلاص ما تقدرش تزيد تكمل تحبط لينيرجي سينيتيك حتى تولي نيجاتيف. دونك واش يصرى؟ تعاود دير مارش اريير، تعاود تاكسيليري، تعاود ترالونتي حتى تحبس هنا، تعاود تاكسي. دونك هنا لا بارتيكول تقعد اونبريزوني، سادير كيما ليكزومبل هذاك اللي عطيتكم من قبيل تاع هذيك لا ماس اللي حاصله داخل لو كرو تاع جبل، تقعد تروح وتولي تروح وتولي. دونك بوغ هاد لينيرجي توتال لا ماس راهي سوا في هاد لا زون حاصله سوا راهي في هاد لا زون. دوك سوبوزون نمدو اون انرجي توتال هكذا ان بو بلو غوند. هنا كاع هاد لا زون هاديه لا بارتيكول تقدر تحرك فيها، وعلاه؟ باسكو لينيرجي توتال كبيره على لينيرجي بوتونسيال. ما تقدرش تكون في هاد لا زون، سادير ما تقدرش تكون منها باسكو او بي تكون سوبيريور او تي، صافي دير او سي نيجاتيف سكي امبوسيبل، و ابارتير من هاد دو بوين ما تقدرش تكون منها لا بارتيكول، ما تقدرش تكون ادروات. دونك لا بارتيكول راهي في هاد لا زون، واش دير ثاني كيف دي زالي روتور، سادير elle va faire quoi. لو كان نحبو نرسمو سوبوزون كو هادي هي لينيرجي توتال اللي عندنا. دونك هنا ردوا بالكم رانا نيتوديو plusieurs cas différents. هاد لي cas ils vont dépendre de quoi, de l'énergie cinétique initiale اللي نحطوها في السيستم تاعنا. Donc قلت je prends ET et je fais quoi, je divise par 2, donc هذا c'est ET divisé par 2. ومن بعد l'énergie cinétique اللي ندرسوها هاد المرة راح تكون النظيرة تاع l'énergie potentielle par rapport لواش par rapport ل ET sur 2. donc عندنا هاد لي بوين سون امبورطون. دونك واش عندنا لينيرجي سينيتيك تاعنا نادير هنايا، ها لينيرجي سينيتيك حدير هكذا، دونك فوايي كو لوبجي تاعي كي يكون رايح من هاد لو سونس لهنا باغ اكزومبل، لينيرجي بوتونسيال تنقص هو يزيد في لا فيتاس ومن بعد يرالونتي. وعلاه؟ باسكو هنا لا فورس كانت ديه في لو سونس دو موفمون، من بعد يلقاو اون فورس تاع عكس فيه، بعد يدخل في هاد لا زون وين لا فورس يتعاونوش يدير، يعاود ياكسيليري ومن بعد يعاود يرالونتي حتى يحبس هنا، ومن بعد يعاود ياكسيليري تاني كي يروح فيغ لا دروات، ومن بعد يلديسيلير ومن بعد يلاكسيلير ومن بعد يلديسيلير. دونك افيك سيت انرجي توتال لا بارتيكول تقعد اونبريزوني في هاد لا زون، دير دي زالي روتور. Maintenant si je donne une énergie totale de cette forme, هاد la zone c'est une zone interdite كيما قلت لكم parce que l'énergie potentielle elle est supérieure à l'énergie totale, ce qui est impossible. Par contre maintenant le mouvement est possible. donc même انا لو كان par exemple la masse نحطها هنا نعطي لها une certaine vitesse, donc elle va faire quoi, elle va accélérer, donc ou là plutôt هنا. Donc la force, elle va l'aider t'accélérer ومن بعد elle ralentit ومن بعد elle accélère ومن بعد elle ralentit حتى تحبس هنا. بعد واش دير؟ elle va accélérer ومن بعد ralentir ومن بعد d'accélérer ومن بعد ralentir ومن بعد d'accélérer حتى تروح حتى l'infini ما تعاودش ترجع. دونك هنا نقولوا la particule elle est diffusée à l'infini. دونك هنا كي ناخذ هاد l'énergie totale لو كان نرسم ET sur 2 هاو ET sur 2. alors كي نروح نرسم لينيرجي سينيتيك راح تكون لينيرجي سينيتيك كوا النظيرة تاع هاد البيان بالنسبة لشكون لهاد المستقيم. دونك تجي هكذا، راح نرسمها approximativement. j'espère que ce sera suffisamment clair. و هنايا l'énergie cinétique elle sera nulle. voilà, donc au moins des points de repère باش نعاونو روحنا نرسمو.
هكذا خير. Donc approximativement. C'est-à-dire que normalement هذا البيان هذا يكون نظير تاع شكون تاع هذا بالنسبة ل ET sur 2. Donc vous voyez que la particule où كان تلقاها هنا sans vitesse initiale واش دير؟ Elle accélère, elle décélère, elle accélère, elle décélère ومن بعد elle accélère à l'infini. Donc وعلاه باسكو لا فورس وعلاه elle accélère في هاد لا زون باسكو لا فورس يتعاونها من بعد لا فورس تعلق لها ترالونتي شويه ومن بعد لا فورس تعاونها تعاود تاكسيليري ومن بعد لا فورس تعرق لها تعاود ترالونتي تشوفوا الانرجي سينيتيك تنقص ومن بعد لا فورس تقعد غير تديها فيغ لانفيني. دونك هذا سكي اونفير سي او سي. دونك بهذا نكمل هاد لا ديسكوسيون دين كور d'énergie potentielle. هذا سي ان سول اكزومبل. ان شاء الله on va voir des exemples dans les exercices de TD يعاونوكم بالك باش تفهموا encore mieux. دونك بهذا نكملوا le cours sur le chapitre travail et énergie. La prochaine vidéo de TD اللي راح نبعثكم ان شاء الله راح تكون ولا la prochaine vidéo اللي راح نبعثكم ان شاء الله راح تكون une vidéo de TD. نقول لكم بعد يعطيكم صحة والسلام عليكم.